तो फ्रेंड्स आम आज एटा भाइराल मंकी वीडियो को बनेबा व्लॉग वीडियो करूची बोली लोका माने देखी हसु छांती अबे मंकाडरा व्लॉग करिबा समय मनीषारा केबे ठिल्ला आउ नहीं जोटा कि आपन देखिए यूट्यूब रे सर्च करिए ओडिया मंकी व्लॉग वीडियो तो भाई मिलियन रे व्यू जाउची ओडिसा रे हमरो ए टाइप रे वीडियो तो आपण माने मध्य बहुत जल्दी ग्रो करि पारिए यूट्यूब रे इंस्टा रे ए टाइप रे व्लॉग वीडियो किछ बनेगी तो चलतु ए टाइप रे व्लॉग वीडियो में आज बनेबा सिखबा तो नियत टाइप रे हमें फास्ट रे वीडियो बनेथिले जोटा कि आपण व्लॉग वीडियो जोटा कि फास्ट वीडियो बनेथिले आपण बहुत इजी रे बनै पारिए जते हमें वीडियो बनेया पे प्रॉम्प्ट दउ तो से ओडिया रे आमे दबा डायलॉग कि इंग्लिश डायलॉग आसो बेले बेले डायलॉग ही आसोनी ऑडियो आसोनी तमची बहुत सारे प्रॉब्लम हुए किंतु आमे सेटा आज फिक्स करिया जेंति आपने प्रॉम्प्ट जते भलसे देबे तो सेही भाबरे सेते भलसे वीडियो बनै दो तो से प्रॉम्प्ट जो स्टेप बाय स्टेप अछि सेटा किपरि भाबरे लिखिबे सेटा कहबी ता परता आपण निया जाबर जान दे ब्लॉग वीडियो किपरि भाबरे बना जाय प्रॉम्प्ट पेस्ट करते वीडियो आपण बनि के जो किंतु मेन हो जे प्रॉम्प्ट चलतु प्रॉम्प्ट बनेबा सिखिबा तो प्लस थरा आपण खाली एई वीडियोटा देखिनंतु आन जा कि हमर फास्ट वीडियो थर देखिनेबे तापर आपनकर कौन से प्रॉब्लम रहबनी ए टाइप रो व्लॉग वीडियो बड़ गोटे प्रॉम्प्ट रो बहुत इजी बनेबे जेमति आपन गोटे प्रॉम्प्ट देबे आपन को बहुत सारा भूल कि जासजो तापर आपन नेक्स्ट आ गोटे प्रॉम्प्ट देबे बनेबे एमति जी रिपीट करी करी आपनकर दिन को तीनटा जो बनै पारे गोटा एड रे तो सेटा आपन लॉस हे जो तो सेति में हमें प्रॉम्प्ट किबि रे बने सेटा जानिया तो सेति में हमें फास्ट निजरो नोटबुक ओपन करनियंतु बा टेक्स्ट जा भी मोबाइल रो अछि तो फास्ट एई एवरेज लिखि नेबे ओके फास्ट लिखि नेबे कैरेक्टर आपन देबे टी कोन रखे पे चाहूदी कैरेक्टर केतरा कैरेक्टर रखिबे कोन रहबो सेटा आपन लिखि नेबे ताहे तो कैमरा ताहे तो बैकग्राउंड तापर मोड तार डायलॉग साउंड तार नो सबटाइटल और नो स्क्रीन टेक्स्ट वीडियो बनला बेले आपन गोटे लोगो आसीबोरी कि ऊपर टेक्स्ट आसीबो जहा आपन ओडिया डायलॉग देथिबे से डायलॉग न कहि ओडिया रे टेक्स्ट लिखि दो आपन को अन्य किसी इंग्लिश रे डायलॉग कहि दो तो से बेले किसी प्रॉब्लम हुए हमें कैरेक्टर फास्ट अछि सेटा लिखि नेबा तो कैरेक्टर कौन दबा चाहते कौन रखा चाहती तो देखो तो कैरेक्टर कुछ यही टाइप रहा ओडिया लिखिपारे नेक्स्ट लिखिली मुझे कौन रियलिस्टिक मैंकड़ लिखने मंकी कौन पिंधि टी शर्ट पिंधि चश्मा आखिरी थी बेकर गोटे चेन पिंधि ओके सेमती लिखने कैमेरा कौन रजे कैमेरा धरी ना कैमेरा थुआई से कहे तो मैंकड़ ब्लॉग कैमेरा धरी निजे ब्लॉग वीडियो बनाते आप लिखने सहित बैकग्राउंड आप कौन कौन देखा चाहती मकी ब्लॉग कैमेरा धरला बैकग्राउंड रे कोन रहयो एटी देखि दिउ आपन को बैकग्राउंड रे मोइट लिखनेली कि विलेज स्टाइल थिवो एंड बैकग्राउंड रे लोक मान थिबे गां वाले लोक माने आ माकड़ को देखथिबे देखि हसथिबे त आपन एटी सेमती निज बैकग्राउंड अनुसार लिखिबे ता सहित मूड कोन रहयो मूड आपनकर मंकर जो मूड कोन रहयो फनी रहयो कि शॉक रहयो आपन माने आश्चर्य होथिबो कि कॉमेडी करथिबो सेटा पर लोक कहिबे कांदुथिबो सेटा पर बनेबेटी तो एट में लिखने फनी एंड स्माइल तब डायलॉग कौन रहा सहित लिखि दूसरे डायलॉग ये भलसे लिखा पूरा डिटेल रे स्टेप बाय स्टेप लिखे जमी भलसे गूगल भ्यू जमी भलसे बुझे कौन कहबे चाहती तो मस्ट ओडिया रे कहते लिखने सहित डायलॉग लिपसिन सह मैच कर ओके जमी डायलॉग जहाँ कहे लिपसिन सह मैच करता निहत आवश्यक मंकी डायलॉग कौन रहा लिखने मुझे ब्लॉग वीडियो कर लोक मैंने देखिए हसुँच ओके एमती लिखने जहाँ भी मोर प्रॉम्प्ट मो आइडिया जहाँ आपने निज अनुसार किसी प्रॉम्प्ट यूनिक लोक कही हसई पारे यूनिक किसी आइडिया देगी माकड़ मोर कथा शुणी लोक हसबे कि मजा करेंगे बा जमी किसी भलसे आपण कथा बुझी लोक मानक मजा लगे भल लगे तो से भाई डायलॉग लिखने यूनिक डायलॉग निज आइडिया लिखे तापर आप देखिए कोई भाव में भाइराल हो वीडियो ओके तो तापर माकड़ लास्ट को हसो एमती लिखनेली ब्लॉग करा समय मनीष केवे थिला ना ओके जहाँ भी डायलॉग अच्छी से लिखनेली तापर लिखा साउंड कौन दबा चाहती तो ये देखिए आपने साउंड अच्छे बैकग्राउंड रे जो नेचुरल साउंड रही लोक मैंने हसवे कि गाँ गहली साउंड जहाँ भी दबा चाहती साउंड आप बैकग्राउंड कौन रखें लिखने सहित नो सबटाइटल और नो स्क्रीन लिखने यहाँ इजी लिखने लास्ट को जमीक आपंकर भिडियो एमती नो सबटाइटल आस ओके बेले बेले आसवे आप जानते आप टेक्स्ट जहाँ लिखे से टेक्स्ट आसो आप डायलॉग आसोनी एमती किसी डिटेल स्टेप बाय स्टेप लिखने एंड यहाँ कॉपी करने ओके गोटे आड़ू सब तक सिलेक्ट ऑल मारने एंड ये कॉपी कर सारा पर आम जी ओपन करिया हमर चैट जीपीटी जोटा कि प्ले स्टोर अवेलेबल अच्छी डाउनलोड करेंगे लॉगिन करेंगे ओपन करेंगे तो जमी अपन चैट जीपीटी ओपन कर सारा पर आपन निजर टेक्स्ट को प्रेस कर पेस्ट करने पेस्ट हो सारा पर आपन को से डायलॉग मुझे जहाँ भी लिखी बनेगी देदेली दे सारा पर मुझे तले कहीदेली कि गूगल वीओ 3 प्रॉम्प्ट बनाओ डिटेल्स मस्ट ओडिया जमी डायलॉग कहूँ ओके तो तापर से डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपन जो यहाँ वीडियो बनइले मान जो प्रॉम्प्ट देले ई टाइप रो प्रॉम्प्ट ताको कहे बुझे कहबे एई टाइप रो प्रॉम्प्ट दियो मते स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन मु जेमते प्रॉम्प्ट देजी सेमिते प्रॉम्प्ट दियो एटा भी गोटे प्रॉम्प्ट ओके तापर से कोन कहबो आपन गोटे प्रॉम्प्ट दबो नले से डिटेल स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन
ଆପଣ ଯେମିତି ତାକୁ କହିଥିଲେ ସେମିତି ସେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେବ। ତ ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କିଛି କୋଡ଼ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେଇଦେଲା, କପି କୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ଏଠି ମୋର। ଓକେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେଲା। ନହେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଂ ସୁଟ୍ ଅଡ଼ିଓ ସାଉଣ୍ଡ ଯାପରେ ଡାଇଲଗ୍ ଏଇଟା ଯଦି କପି କରିବେ ବି ଗୁଗୁଲ ଭିଓରେ ପେଷ୍ଟ କରି ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଓକେ ଗୁଗୁଲ ଭିଓ ଡିଟେଲି ବୁଝିପାରିବ। ତ ଥରେ ସେଇଟା ପେଷ୍ଟ କରି ଥରେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଏଇଟା ପେଷ୍ଟ କରି ଥରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଇଜିରେ ହେଇଯିବ। ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନିଲା, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିଦେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କପି ମୁଁ କରିନେଉଛି ଏଠି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଥରେ ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ପେଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଲା ସେଇଟା ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲ ଭିଓ 3 ବା ଯେଉଁ ଜେମିନି ଅଛି ସେଟାକୁ ପ୍ରୋ ଭର୍ସନ୍ କିପରି ଭାବରେ ନେବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ମିନିମମ୍ ତ 10 ମିନିଟ୍ର ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନେବେ। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ବନେଇବେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଛି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କିପରି ଭାବରେ ବନେଇବେ। ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରି ଆଣ୍ଡ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଯଦି ବନେଇବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ମୋର ଏଠି ପ୍ରୋ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେଲା ମୁଁ ଏଠି ସେ ପେଷ୍ଟ କଲି ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇକି ଆସିଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଲା, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ପ୍ରପର୍ ଓଡ଼ିଆ ସହ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟରେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଡାଇଲଗ୍ କହିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ମାଙ୍କଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ସମୟ ମଣିଷର କେବେ ଥିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ କହିପାରିଲାନି କାରଣ 8 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେଲି। ଓକେ ସେଇ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଇଟା କଟ୍ କରିନେଲି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା କହିଲେ ତାକୁ କାଟି ନେଇକି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଡାଇଲଗ୍ ଯାହା ଥିଲା ମଣିଷମାନଙ୍କର କେବେ ଥିଲା ଆଉ ନାହିଁ ହସିବ ଲାଷ୍ଟକୁ, ସେଇଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସିସି ଯେଉଁଟାକୁ ଟେକ୍ସଟ କହିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟେକ୍ସଟ ସେଇଟା ଦେଇଦେଲା, ଯେଉଁଟା ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେଲି, ଏଇଟା ଏଠି ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନିଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖି। ମାଙ୍କଡର ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ସମୟ ମନୀଷାର କେବେ ଥିଲା ଆଉ ନାହିଁ। ଓକେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କିଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେବେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲସେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିବ। ଦିନକୁ 3ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିନକୁ 3ଟା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା ଏଠି। ତ ନେକ୍ସଟରେ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ 2-3ଟା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପ୍ରୋ ନେବେ, ଜେମିନି ପ୍ରୋ ନେବେ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ, ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଓକେ ଏଇଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ମୋତେ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଟେଲ୍ ତାକୁ ଯଦି କହିବେ ସେ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ବନେଇକି ଦେବ। ଓକେ ତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଟ୍ ଜିପି ଓପନ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ। ତ ପୁଣି ଯଦି କିଛି ଏମିତି କିଛି ଭଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର ନ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ କହିନେବେ କି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ସହ ଆପଣମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଓକେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ସଟ ରହିବ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଟେକ୍ସଟରେ ବନେଇକି ଦିଅ, ତାକୁ ଏମିତି ବୁଝେଇକି କହିବେ। ଇଂଲିଶରେ ଟେକ୍ସଟ ବନେଇକି ଦିଅ, ତା ସହିତ ଡାଇଲଗ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଇଂଲିଶ ଡାଇଲଗ୍ ଦିଅ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ 2ଟା ଆଡ଼୍ କର, ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ 2ଟି ଯେଉଁଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲେଖିବେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଥିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲେଖିଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲେଖିଦିଅ। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ କିଛି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏଠି ରିପ୍ଲେସ୍ କରିନେବେ। ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିନେବେ, ଓକେ ଏଇଟା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଲେଖିଲା ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବେ ଇଂଲିଶ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି। ଓକେ ବୁଝିପାରିବେ, ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବେନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ଓଡ଼ିଆକୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବେ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟାକୁ କପି କରିବେ, ଯାହା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେବ ଏଇଟା କପି କରିକି ସେଠି ଦେଇଦେବେ, ଯେଉଁଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଆପଣ ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖିଲେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଗୁଗୁଲ ଭିଓ ପାଇଁ ମେନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଆପଣ ଯେତେ ଭଲସେ ବନେଇବେ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ସେତେ ଭଲସେ ଆସିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ବୁଝନ୍ତୁ ସବୁ ଇଜିରେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମଷ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଟୋ ପେମେଣ୍ଟ ସେଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଇଜିରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଧନ୍ୟବାଦ।